Wow, lihat ini guys. Ini adalah shotgun. Oke, let's go. Amazing. Very good. Wow, nice. Hello guys. Wow, ada banyak sekali mainan tembak-tembakan. Let's go. Amazing. Wow, lihat guys. Ada grenade. Let's go, kita lempar. Grenade. Wow, lihat ini guys, ada MP7. Wih, keren. Wow, lihat guys, ada Nerf M4. Amazing, let's go. Coba guys. Keren. Wih. Mantap. Amazing. Wih, keren sekali guys. Mantul. Wow, lihat guys, ada Glock pistol. Wih. Amazing. Let's go guys. Wow, lihat guys, Glock pistol mini, let's go. Wow, amazing. Nice. Very good. Wow, keren sekali ya guys. Dan lihat ini guys, wow, ada shotgun. Amazing, let's go. Wow, ada shotgun nih guys. Let's go. Wow, amazing. Wih, nice. Wah, lihat ini guys. Wih, ada pistol Nerf. Nerf Reflex. Amazing. Let's go. Let's go. Wow, ini adalah Nerf Reflex. Amazing. Wow, keren. Wow. Wah, lihat ini guys. Ada Nerf Alpha Strike. Amazing. Let's go. Lihat guys, wow, ada Nerf Alpha Strike. Kita coba ya guys. Amazing. Wow, mantap. Wih, keren sekali ya guys. Mantul. Wow, lihat ini guys, ada M4. Wih, fire, fire, fire. Wow, keren sekali ya guys. Wih, lihat ini guys, ada shotgun. Amazing, let's go guys. Wow, lihat ini guys, ini adalah shotgun. Oke, let's go. Amazing. Very good. Wow, nice. Wow, lihat ini guys. Wih, keren sekali. Wow, lihat. Wih, ada Glock pistol. Wow. Amazing. Let's go guys.
Wow, lihat ini guys, Nerf Mega. Wih, amazing. Let's go. Amazing. Wow, lihat ini guys. Wow, ada Glock pistol warna coklat. Amazing. Let's go guys. Amazing. Nice. Wow, keren. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe video ini.